समस्त को सादर प्रणाम। जागतिक जीवनर विषय बलय मध्य ईश्वर ही अमृतत्वर सुंदर निर्झर। आमर परम सौभाग्य जे भारत वर्ष रे बहु अवतार पुरुष जन्म ग्रहण करी आमको संस्कारमुखी करिवार प्रयास करिसंती। सेमानंकर वार्ता और निर्घोषण भारतर भौगोलिक सीमा अतिक्रम करी विश्व जीवन को पल्लवित करिसंती। सुतराम विंश और एकविंश शतक रे अहिंसा, धर्म, शांति और प्रेमर स्वरूप भगवान श्री सत्य साई बाबा निजर दिव्यत्व और ईश्वरीय सत्ता बल रे कोटि जनमन को आकर्षण करी एक परम ईश्वर उपलब्धि कराबारे सफल होइछंती। अत्यंत खुशीर कथा स्वामी विवेकानंद लोक संसद अनुगुल जिला विचारधारा विभाग पक्षरु आजिर एई सारस्वत संध्यारे आमे आलोचनार विषय वस्तु रखिचु श्री सत्य साई जीवन और दर्शन। आजिर एई 54 आभासी आलोचना चक्र रे उपस्थित समस्त ज्ञानी गुणी विज्ञ सजन मंडली को मु भूमिष्ठ प्रणाम करिबा सह मु संयोजक विभूतिभूषण स्वाई आपण मानकु स्वागत जनाउछि। एई अवसर रे मु स्वागत करूछि आजिर बैठक रे अध्यक्षता करुथुबा आम लोक संसदर संपादक श्रीयुक्त कृष्णचंद्र साहू महोदय को ताहा सहित आजिर संध्यारे आलोचिका भावरे योगदान करी आंब मानक अनुग्रहित करिथिबा विशिष्ट बाग्मी तथा बाल विकास गुरुमा मृणालिनी शतपथी महोदया को मध्य स्वागत जनाउछि। एई अवसर रे मु ओंकार वंदना गान करिया को आमंत्रण करुछि संतोष कुमार महापात्र महोदय को। गणनान्त्वा गणपति गुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिविश्वेदसादनम् प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्भाजिनीवती धीनामभित्र्यवतु गणेशाय नमः सरस्वत्यै नमः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ शांति शांति शांति। धन्यवाद महाशय। यापरे मु स्वामी विवेकानंद दिव्यवाणी पाठ करुछि। अन्यान्य दुर्बलता गुड़िक अपेक्षा आत्मग्लानी अधिकतर पाप सृष्टि जो व्यक्ति निजकु घृणा करने को आरंभ करिछि ताहार अवनति द्वारा उद्घाटित होइछि। तेणु आमर प्रथम कर्तव्य होउछि निजकु घृणा न करिबा। उन्नत हेबाकु हेले प्रथमे निज उपरे ओ परे ईश्वरंक उपरे मध्य विश्वास आवश्यक। जहार निज उपरे विश्वास नाही ताहार केबे हेले ईश्वरंक उपरे विश्वास आसी पारे नाही। स्वामी विवेकानंद। धन्यवाद। एई अवसर रे मु मंच को आमंत्रण करुछि आम लोक संसदर सभापति संपादक शिक्षाविद श्रीयुक्त कृष्णचंद्र साहू महोदय को तांकु आजिर एई आसर रे स्वागत जणाइबा सहित कार्यक्रम को आगकु नबाकु मु विनम्र निवेदन करुछि। सभी को प्रणाम। आमर
ଆଜିର ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରତାପ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀ କୁ ସମ୍ମତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଏଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲା, ସେ ଯୋଗ ଦେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଉପରେ ଭାର ନ୍ୟସ୍ତ କରାଗଲା। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଲୋକ ସଂସଦ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଶାଖାକୁ ସଭିଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର କର୍ମକର୍ତ୍ତା, ରାଜ୍ୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ତଥା ସମସ୍ତ ଆଜୀବନ ସଦସ୍ୟ, ଆଜିର ସଂଯୋଜନା କରୁଥିବା ବିଭୂତି ଭାଇ, ସଞ୍ଚିତା ମ୍ୟାଡାମ, ଭାଇ ସନ୍ତୋଷ, ନରେଶ ଭାଇ ତଥା ଆଜିର ସଭାପତି ଆସନ ପାଇଁ ସ୍ଥିରୀକୃତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତାପ ଭାଇଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଓ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭାଇଙ୍କୁ ଓ ଆଜିର ବକ୍ତାଙ୍କୁ ଏ କୃଷ୍ଣର ପ୍ରଣାମ। ଆଜିର ବକ୍ତା ମୃଣାଳୀ ଶତପଥୀ ଜଣେ ସାଧିକା। ପିଲାଦିନୁ ଧର୍ମ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନଯାପନରେ ସେ ନିଜକୁ ବ୍ରତୀ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱଗୃହରେ ରହି ଶ୍ରୀ ସାଇଙ୍କର ଭାବଧାରାରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱଅନୁଭୂତି ବିତରଣ କରୁଅଛନ୍ତି। MA BEd ଶିକ୍ଷା ପରେ ଶିକ୍ଷକତା ଜୀବନ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରୀ ସାଇ ବାଳ ବିକାଶ ଶିକ୍ଷାରେ ଜଣେ ଅଗ୍ରଣୀ ଶିକ୍ଷା ଗୁରୁମା ରୂପେ ସେ ଏବେ କାର୍ଯ୍ୟରତା। ଦୀର୍ଘ କାଳ ହବ ଏହି ଶିକ୍ଷା ସେବା ନିୟମିତ ଭାବେ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ମୋ ଜାଣିବାରେ ପ୍ରାୟ 30 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେବ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅମାୟିକ ସ୍ନେହୀ ଭାବରେ ସେ ବେଶ ଜଣାଶୁଣା। ଖୁବ କମ କଥା ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁବ କମ ସମୟରେ ଆଦର କରିନିଅନ୍ତି। ଏପରି ଏକ ମହାନୁଭବ ଆଜିର ବକ୍ତା ଭାବରେ ଆମ ପାଖରେ ଉଭା ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ଶ୍ରୀ ସାଇଙ୍କର ମାର୍ଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଅନେକ କଥା ଆମକୁ କହିବେ ଏବଂ ତତ୍ସଙ୍ଗ ସଙ୍ଗେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଅନୁଭୂତି କଥା ବି ସେ କହିବେ। ଏବଂ ଆଜି ଆମେ ବିଶେଷ ଭାବେ ଏବେ ଏଇ ବର୍ଷ ଠାରୁ ଯେଉଁ ନୂତନ ଶିକ୍ଷା ଆମ ଦେଶରେ ପ୍ରଚଳନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଶ୍ରୀ ସାଇ ଶିକ୍ଷା ବାବଦରେ କଣ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ଆଜିର ବିଷୟ ଉପରେ ସେ ବିଷୟରେ ବିଶେଷ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଥିଲି ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ପାଇଁ କେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଆବଶ୍ୟକ? এই ପାରମ୍ପରିକ ଶିକ୍ଷା ସହ ଆଉ କଣ ଶିକ୍ଷା ଆବଶ୍ୟକ କି? ଆମ ସନାତନ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଉଦ୍ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ ମନ ଉପରେ କିଛି ଗବେଷଣା ହୋଇଛି। ମନ କିପରି ସୁସ୍ଥ ରହିବ? ମନ ସୁସ୍ଥ ରହିଲେ ମନ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ଆତ୍ମା ଏବଂ ପରମାତ୍ମାର ବହୁ କାଳୁ ଆମ ଧର୍ମରେ ଚଳି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆତ୍ମା କେମିତି ପରମାତ୍ମା ଠାରେ ମିଳନ ହବ ଏବଂ ତତ୍ସଙ୍ଗ ସଙ୍ଗେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଶାରୀରିକ କର୍ମ କରିବ। ଶାରୀରିକ କର୍ମ ଏବଂ ମାନସିକ କର୍ମ ଉଭୟର ସମନ୍ୱୟ ବହୁ ମନୀଷୀ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା କିପରି କରିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଆବଶ୍ୟକ। କେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କଲେ ଆମେ ଉଭୟର ସମନ୍ୱୟ କରିପାରିବା ଏବଂ ଆଦର୍ଶ ନୀତିଗତ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନ ଜୀବନ କରିପାରିବା, ଜୀବନର ଦକଦକକୁ ହଟେଇ ପାରିବା। ଏହି ପ୍ରକାର ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଜୀବନଯାପନ ଆଦର୍ଶ ଭାବରେ କିପରି ହୋଇପାରିବ, ବିଭିନ୍ନ ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରି ଧରାଧାମ ହୋଇ ସେମାନେ ତାହା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ସେଇ ଅବତାରକୁ ସେବା ନାରାୟଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ଭାବରେ ରହନ୍ତି, ନିଜେ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରୀ ସାଇ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ସେଇ ପ୍ରକାର ସେବା, ତ୍ୟାଗ, ଧ୍ୟାନ, ପ୍ରେମ ଏହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଚରଣ ଦ୍ୱାରା ସେ ତାହା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ମାନଙ୍କୁ ତାହା ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି କାଳ କାଳକୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ, ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ତାହା ଚାଲି ଆସୁଛି।
आज से विषय अधिक कथा कहवाई आम पाखरे श्रीमती शतपथी अच्छा आसतु ताक पाखक जीवा से विषय विशेषकर श्री साई मतरे शिक्षा कौन हेबा उचित बा यही शिक्षा सहित आउ को शिक्षा जोड़ा जीवा उचित से विषय तांकर मत आमे एठी उपस्थापन करने आज्ञा को अनुरोध करवा आसतु श्रीमती शतपथी पाक जीवा एवं अनुरोध करवा से तांकर वक्तव्य रखा। ओम श्री साईराम। ओम यश्चंदसामृषभो विश्वरूपः छन्दोभ्यध्यमृतात् संबभुव समेन्द्रो मेधाया अस्मृणतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणो कोशसि मेधाया पीहितः श्रुतं मे गोपाय। ॐ हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो हंसः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। सत्य जहांकर प्रचार, धर्म जहांकर आचार, शांति जहांक स्वभाव आउ प्रेम जहांक स्वरूप से दिव्य माता पिता सच्चिदानंद स्वरूप सत्यसाई बाबांकर चरण कमल रे मोर भक्तिपूर्ण नमन जनाउछि। पुण्य मुभि भारत वर्षर पुण्य पुरुष, महान गुरु, महान वीर, महान देशप्रेमी, संस्कारक, संगठक, युवशक्तिर प्रतीक स्वामी विवेकानंद जी को मोर विनम्र प्रणति। आवासी माध्यम उपस्थित स्वामी विवेकानंद लोक संसद अनुगुल जिलार शाखार सभापति तो बर्तमान नाहांती, तथापि तांको मु जणाउछि श्रीयुक्त प्रताप कुमार त्रिपाठी, संयोजक श्रीयुक्त विभूतिभूषण स्वाई महोदय, संपादक श्रीयुक्त कृष्णचंद्र साहू महोदय, श्री संतोष कुमार महापात्र भाई तथा अन्य समस्त ज्येष्ठ कनिष्ठ समस्त को मोर हृदय साईराम जनाउछि। पवित्र माघ मास पवित्र सोमवार ये शुभ संध्या उपस्थित समस्त शुभेच्छु शुभचिंतक समस्त ठारे मोर कृतज्ञता मु प्रकाश करुछि। मते पुणी थरे आपण माने ये सत्यसाई जीवन दर्शन उपरे किछि समय कहबा को आपण माने मते सुजोग प्रदान करिसेंती। गत थर मु स्वामी का जन्म बाल्यलीला अवतार का उद्देश्य सर्वधर्म समन्वय उपरे कहिथिली। एथर तांको जीवन दर्शन ता भितर मु कहबी आज श्री सत्यसाई शिक्षा जहाँकि मूल्यबोध शिक्षा से विषय आपण माने सुनिबे। सेतिपई भगवान को मोर प्रार्थना से मो कंठरे बसी मते कहिबार सामर्थ्य प्रदान करंतु। आपण मान को धन्यवाद देउछि एथिपई जे आपण समस्ते महापुरुष मानक विषय जानिबार अभिलाष पोषण करछन्ती। तेबे आसंतु वर्तमान आरंभ करिबा। मु भाबुची वीडियो ऑन कले आपन को सुनिबार किछि जदि असुविधा होउछि मते भी टिके असुविधा हेबो। मु जेहेतु गोटे जगह रे मोर श्लोक की कोन अछि मु टिके पाठ करिया पई मोर एठी कैमरा भी भलो नाही, मो मुहटा माने आपन पाखरे माने छाप भलो जणा पडुनी, तेनु मु ई जो वीडियो कैमरा टी बंद कर दोउछि आपन माने सुनिबे। सत्यसाई शिक्षा कहवा पूर्वर प्रथम कही रखुची भगवान बाबा शिक्षागत योग्यता हूँ अष्टम श्रेणी असंपूर्ण। अष्टम पास पूरा करना से घर छाड़देले 1940 मसीहा अक्टोबर 20 तारिख रे। से घर छाड़िले तांको भाउज से घर भितर थिले, से दौड़ी आसिले आ देखिले जे सत्यसाई बाबा चारि नाम था सत्यनारायण राजू,
ତାଙ୍କ ଚାରିପଟେ ଗୋଟେ ଆଲୋକର ବଳୟ, ସେ ସେଠି ଚେତା ବୁଡି ଗଲେ। ଆଉ ବାବା କହିଲେ ମୁଁ ଆଉ ପାଠ ପଢିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋ ଭକ୍ତ ମାନେ ମତେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି। ସେଇ ବାଳକ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟସାଇ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର କୁଳାଧିପତି ହେଲେ। ଅଷ୍ଟମ ପାସ୍ କରିନଥିବା ବାଳକ। ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ସମସ୍ତ ପାଠ୍ୟ ଖସଡ଼ା ତାଙ୍କରି ପରିକଳ୍ପନା। ମାତା ଈଶ୍ୱରମାଙ୍କ ଅନୁରୋଧରେ ବାବା ಈ ଭାରତ ମାନଚିତ୍ରରେ ଦିନେ ସ୍ଥାନ ପାଇନଥିବା ପୁଟ୍ଟପର୍ତ୍ତି ଗ୍ରାମରେ ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ, ଡାକ୍ତରଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଇଥିଲେ। ହେଲେ ପୁଟ୍ଟପର୍ତ୍ତି ଗାଁରେ ବହୁତ କମ ଲୋକ ଥିଲେ, 107 ଜଣ ଲୋକ ବୋଧେ ଥିବେ। କିଛି ନଥିଲା, ସେମାନେ ଦୂର ଦୂର ବାଟକୁ ସବୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ, ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ନଥିଲା କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା। ତ ମା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନେଇ ଆସିଲେ ତୁ ଏଇ 3ଟି ଆଗ କରିବୁ। ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତେ ବ୍ୟାପକ ସ୍ତରରେ ହେଇଗଲା ଯେ ସେଇ ଛୋଟ ଡାକ୍ତରଖାନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଟି ଡାକ୍ତରଖାନା ହେଇଗଲା। ଛୋଟିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ହେଇଗଲା। ମୋ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଲେକ୍ଚରର ଅଛି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଡ କଥା ମୋ ପାଇଁ, ଭଗବାନଙ୍କର ସେଇ କୃପା। ତ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଆଗମନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ବେଦ ସଂରକ୍ଷଣ, ବିଦ୍ୟୁତ ପୋଷଣ, ଭକ୍ତ ସଂରକ୍ଷଣ, ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନା। এই 4ଟି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ 4ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଚମତ୍କାର କରିବେ, ସେ ବହୁତ ମିରାକିଲ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେଇ ମିରାକିଲ ଦ୍ୱାରା ଲୋକ କଣ ଆକୃଷ୍ଟ ହବ, ତେଣୁ ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ତାକୁ ସଂସ୍କାର କରିବେ। ତାପରେ ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରୋପକାର ଆଡକୁ ମନ ବଳିବେ ସେବାରେ। ସେବା ବଳରେ ଲୋକ ନିଶ୍ଚୟ ଆତ୍ମ ସାକ୍ଷାତକାର ଲାଭ କରିବ। ତେଣୁ ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ତାଙ୍କର ଥିଲା। ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଯୋଉ ବେଦ ସଂରକ୍ଷଣ, ସେଟା ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସତ୍ୟସାଇ ଶିକ୍ଷାରେ ବେଦ ପାଠଟି ତାଙ୍କର ରହିଛି। ପୁଟ୍ଟପର୍ତ୍ତିରେ ଯେତେବେଳେ ବେଦ ପାଠଶାଳା ଯେତେବେଳେ ଖୋଲିଲେ, ଗୋଟେ ରଖିଲେ ବେଦ ପାଠଶାଳାରେ, ତାଙ୍କ ଛାତ୍ର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେ ବେଦ ଶିକ୍ଷାର ସେ ଯୋଉ ବୀଜଟି ବପନ କରିଥିଲେ, ତାହା ଆଜି ମହାଦ୍ରୁମରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀର 186ଟି ଦେଶର ସାଇ ଆଶ୍ରିତ ମାନେ ସଠିକ ପଦ୍ଧତିରେ ବେଦ ପାଠ କରୁଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଋଷିମୁନି ମାନେ ବେଦ ପାଠ କରୁଥିଲେ ଆମେ ଜାଣିଛେ, ଆଉ ନାରୀ ମାନଙ୍କୁ ବେଦ ପାଠ ବି ମନା। ଏବେ ବି ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଗୁରୁ ମାନେ, ସେମାନେ ବହୁତ ମହାନ, ତାଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର ପ୍ରଣିପାତ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କହିବେ ନାରୀ ମାନେ ବେଦ ପାଠ କରିବେନି। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ବାବା ଜାତି ବର୍ଣ୍ଣ ଧର୍ମ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବେଦ ପାଠର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏମିତିକି ମହିଳା ମାନେ ମଧ୍ୟ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଯୋଉ ବେଦ ପାଠ କଲି ଏଇଟା ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜାରେ ମେଧା ସୁକ୍ତମ, ମେଧା ସୁକ୍ତମ ଛୋଟିଆଟି ମୁଁ ପାଠ କରି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଶୁଣେଇଲି। ସର୍ବଜ୍ଞ, ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଭଗବାନ ବାବାଙ୍କର ଜୀବନ ଦର୍ଶନ 6ଟି ମୌଳିକ ନୀତି ଉପରେ ଆଧାରିତ। ସତ୍ୟ, ଧର୍ମ, ଶାନ୍ତି, ପ୍ରେମ, ଅହିଂସା ଆଉ ତ୍ୟାଗ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ କହିବି, ତାହା ସତ୍ୟସାଇଙ୍କର ମାନବିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଶିକ୍ଷା। ମାନବିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧଟି 5ଟି ମୌଳିକ ନୀତି ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ସେଗୁଡିକ ହେଲା ସତ୍ୟ, ଧର୍ମ, ଶାନ୍ତି, ପ୍ରେମ, ଅହିଂସା। ଯୋଉ ତ୍ୟାଗଟି ଭଗବାନଙ୍କର ଥିଲା, ଏଇ ତ୍ୟାଗଟି ଏଇ ମୂଳ 5ଟି ଭିତରେ ରହିଯାଉଛି। ଏଇ 5ଟି ଯୋଉ ମୌଳିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ରହିଛି, ସତ୍ୟ, ଧର୍ମ, ଶାନ୍ତି, ପ୍ରେମ, ଅହିଂସା, ଏଇ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଭିତରେ 83ଟି ଉପମୂଲ୍ୟବୋଧ ରହିଛି। ଯୋଉଟାକୁ ଶାନ୍ତି ଯୋଉଟାକୁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ପରୋପକାର, ଯୋଉଟା କ୍ଷମା କହୁଛନ୍ତି, ଦୟା କହୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଆଉ ଯୋଉ ଯେତେ ସବୁ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ସବୁ ରହିଛି, ଯୋଉଟା ଅନ୍ୟ ନିନ୍ଦା ନ କରିବା, ପ୍ରଶଂସା କରିବା, ଅନ୍ୟକୁ ବହୁତ ଗୁଡେ ଅନ୍ୟର ଉପକାର କରିବା, ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡେ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ରହିଛି 83ଟି, କୁହନ୍ତି ଉପମୂଲ୍ୟବୋଧ। ଏଇ 5ଟି ଭିତରେ ସବୁ ରହିଛି। ଏଇ 5ଟି ମୂଲ୍ୟବୋଧର ତା ମଧ୍ୟରୁ ଯୋଉ ସତ୍ୟ, ଧର୍ମ, ଶାନ୍ତି, ପ୍ରେମ, ଅହିଂସା ଭିତରୁ ପ୍ରେମ ହଉଛି ସବୁ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ତଃସ୍ରୋତ, ଅଣ୍ଡର କରେଣ୍ଟ। କେମିତି ଭଗବାନ ବୁଝେଇଛନ୍ତି, ଯଦି ଆମ ଚିନ୍ତା ଆଉ ବଚନରେ ପ୍ରେମ ଯଦି ରହିଲା, ମୁଁ ଯାହା ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି, ସେଥିରେ ପ୍ରେମ ପ୍ରବେଶ କଲା, ମୁଁ ଭଲ ସବୁ ମାନେ ବହୁତ ମାନେ ଖୁସି ମନରେ ଯୋଉ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ଅନ୍ୟର ଭଲ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ଅନ୍ୟର ଭଲ ଭାବୁଛି, ମୋ କଥାରେ ପ୍ରେମ ରହୁଛି, ତେବେ ସେଟା ସତ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେବ। ସତ୍କର୍ମରେ ଯଦି ପ୍ରେମ ରହିବ, ତାର ନାମ ହେବ ଧର୍ମ। ଭାବନାରେ ଯଦି ପ୍ରେମ ରହିବ, ତାହା ହେବ ଶାନ୍ତି। ଆଉ ବୁଝାମଣାରେ ପ୍ରେମ ରହିଲେ ତାହା ହେବ ଅହିଂସା। ଆମ ସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଘରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଯଦି ଆମ ବୁଝାମଣା ଠିକ ରହିଲା, ସେଥିରେ ଆଉ ହିଂସା ଆଚରଣ ନାହିଁ। କି ଘର ଭିତରେ, କି ପରିବାର ଭିତରେ, କି ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଯଦି ଆମ ବୁଝାମଣା ଠିକ ରହିଲା, ସେଇଟା ହେବ ଅହିଂସା। ଏଇ 5 ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଯୋଉଟା କହନ୍ତି 5 ହ୍ୟୁମାନ ଭ୍ୟାଲୁ, ଏଇଟା ମନୁଷ୍ୟ ତ ଭଗବାନଙ୍କ ସନ୍ତାନ ନା, ମନୁଷ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହେଇଥିବାରୁ ତ ସେ ତୁମେ ମୋ ମାତା ଚ ପିତା, ତୁମେ ବସି ସବୁବେଳେ କହି ଚାଲିଛି କଣ, ତୁମେ ମୋର ମାତା, ତୁମେ ମୋର ପିତା। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଆମେ ଭଗବାନ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇଟା ସବୁ ଜାଣିପାରୁନି।
तेणु आम भगवान संतान हो आम मध्य जन्म जन्म धरिक आम भगवान आसीचे तेणु ये 5टी मूल्यबोध आम भितर रही मूल रही दैवी गुण गुड़िक रही किंतु सत्व रज तम 3 गुण रही षड रिपु रही आम जो गुणर प्रभाव आउ षड रिपु को बाहर आणुचे जो भितर को ता प्रभाव एगुड़ा सब घोड़े हो जाए दैवी गुण गुड़िक जमी पोखरी आपड़ी शिउली देखुं माड़ी जाए अल्प शिउली थी धीरे धीरे जत्न ना से शिउली जाक माड़ी से पोखरी सारा सेमती आम के गुण को चिन्हबार आम भितर ये खराब गुण गुड़ाक माड़ी जाइए तेणु जिते बेले ये मानविक मूल्यबोध शिक्षा आम पाइबा से आम कौन करवा जिते बड़े आम ये शिक्षाटा पाइने से पर्यंत आम भावुचे निजको साधारण मनीष बोली आम तो साधारण मनीष से तो भगवान नो आम ही भगवान किंतु ये मानविक मूल्यबोध शिक्षा आम भितर पूरा मात्रा रे नहीं किसी यदि खंडीय अच्छे आ खंडे नहीं तेणु आम गॉड बा देव भाव परिणत हो पारुने तो आम निजे गॉड तेणु आम जदि मूल्यबोध शिक्षा गुड़िक बारंबार अनुसरण करवा ए जन्मर नौ आर जन्म तो बाकी थी बाकी तक करवा तेणु धीरे धीरे आम चल रखा जी आम जाऊे ना मुझ सत कही ना नहीं मोर धर्म मार्ग में जाऊे ना नहीं मो पाखे प्रेम भाव अच्छी ना नहीं मो पाखे अहिंसा भाव अच्छी ना नहीं सबू जिनस को शांति भाव मो भीतर शांति रोचे ना नहीं जेकोसी परिस्थिति पड़े मु मोर निज भीतर शांति अक्षुण रखुचे ना नहीं ये सब जिनस को बहुत कष्ट माने धीरे धीरे आम बहुत साधना करा पड़ो तेणु आम जो एगुड़ाक सब अनुसरण करवा आम निजे गॉड हो तेणु मानवीय मूल्यबोधर अनुशीलन ही शिक्षा जी ये 5टी मूल्यबोध गुड़िक ठीक भाव हृदयंगम करने को चेष्टा करे जी यही गुड़िक अनुशीलन करे ताकू ही प्रकृत शिक्षित व्यक्ति कह पार एगुड़ा हूँ सत्य साईबाबांकर वार्ता मुझे कहूँ प्रकृतिर जो स्तर थिले भी प्रत्येक देशर 3टी आवश्यकता रही बहुत देश प्रगति रही बहुत आगे रही कि 3टा आवश्यकता रही गोटे भौतिक संपत्ति दरकार सुरक्षाकारी शक्ति दरकार उपयुक्त शिक्षा पद्धति विश्वर शांति और समृद्धि ये 3टी श्रेणी लोकों ऊपर निर्भर करे किंतु ए 3टी सहित गोटे जिनस आवश्यक सेटा हूँ प्रेम प्रेम नथिले एगुड़िक हेब नाही निस्वार्थ प्रेम पुणी स्वार्थ रहित प्रेम आमर दरकार स्वार्थ थाई प्रेम आमर दरकार नहीं वर्तमान अनेक उच्च शिक्षित आम देखुचे उच्च पदवी प्रतिष्ठित लोक मान देखुचे कि पाखे प्रेमर अभाव रही बहुत बड़ बड़ लोक मैंने भी बहुत बड़ शिक्षित हो पिला माने भी विद्वान हो पाठ बहुत आग को जाई सुइसाइड कर जीवन कौन जानी पारना जीवन मूल्य कौन भाभी पारना धैर्य नहीं सहनशीलता नहीं तेणु ये जो प्रेम अभाव रोचे मो देह को निजे भल पाई पारुनी मो अन्य कौन भल पाइबी फल प्रचलित शिक्षा पद्धति कौन अच्छी अपप्रयोग सहित खर्च होता कोटी कोटी टंका नष्ट हो जाउची वर्तमान भारत रे जो प्रचलित शिक्षा पद्धति रे मनुष्यर जो मानवीय जो मूल्यबोध ये शिक्षाटी उपेक्षा करा जाउची तेणु देशर प्रगति रे बाधा सृष्टि होउची देखिए एपीजे अब्दुल कलाम हूँ नरेंद्र मोदी हूँ आउ जो राष्ट्रपति जो सब अच्छा सब अन्य राष्ट्रपति बहुत जाकि प्रशांति नीलम बसती मानविक मूल्यबोध गुड़िक से देखिकी से कॉलेज स्कूल को जाकि बहुत खुशी भी होती से भी चाहिए ये सब जिन दरकार तेणु देशर प्रगति युड़िक निहाती दरकार मानविक मूल्यबोध शिक्षा बाबा कहती नीति विहीन राजनीति चरित्र विहीन शिक्षा नैतिकता विहीन व्यवसाय माने जो व्यवसाय नीति नहीं नैतिकता नहीं मन इच्छा रेट बढ़े चले कौन नैतिकता नहीं हाँ जदि तुम रेट बढ़ाऊच अल्प किसी तुम लाभ रखिकी लोक ठीक रे दियो लोक डबल 3 डबल दाम बिक्री कर से मन मन भाविले आम बहुत पैसा आज रोजगार कलु कि भर जो नीति जो नैतिक मूल्यबोध नष्ट हो गला इे पूजा कर दुकान खोलला बेले प्रभु मुझे कहूँ मो दुकान भल चलू कि भल चलो जिते आम जब मूल्यबोध गुड़िक अनुसरण न करवा तेज कौन हम से टंका बहुत मिल किंतु से शांति नथिबो जीवन दुखपूर्ण हो तेणु नैतिकता विहीन व्यवसाय आध्यात्मिक विहीन विज्ञान जो विज्ञान देखो विज्ञान चलो गड ना कही चलो कि जो हारी ये आध्यात्मिक आरंभ हो आध्यात्मिक विहीन विज्ञान समाज पाई केवल अदरकारी अनुपयोगी नुह निश्चित भाव विपज्जनक प्रकृत शिक्षार सारतत्व विषय भगवान बाबा कहती छात्र हो बा वयस्क
प्रत्येक दिव्य गुणावली पोषण करने उचित अन्य मान निर्भर करनी भगवान को निर्भर कर तुम निज को मनीष बोली भावुवा जाए मनीष ही रही तुम्हें भगवान बोली दृढ़ विश्वास रख और समस्त को तुम प्रेम वितरण कर इटा भगवान बाबा बारंबार कहती तुम्हें गॉड मु गॉड कि मो निज को जानी पार तुम निज को भगवान बोली जानी पारुन जदि शिक्षा कौन बोली पचरा जाए तेबे समस्ते कौन कहे यहाँ हूँ गोटे ज्ञानर आहरण किंतु यह केवल ज्ञान आहरण नुहे यहाँ कर्म पुणी रूपांतरित होगा उचित शिक्षार लक्ष्य कौन चरित्र निर्माण हूँ शिक्षार लक्ष्य भगवान बाबा कहती द एंड ऑफ एजुकेशन इज कैरेक्टर चरित्र ही शिक्षार अंतिम लक्ष्य शिक्षार निर्यास कौन एकाग्रता शिक्षार उद्देश्य कौन शिक्षार उद्देश्य केवल ज्ञान आहरण करने नुहे केवल मानवीय गुणावली विकास करने नुहे बरम दैवतर उपलब्धि करवा जो मो भीतर भगवान अच्छी मानवीय गुणावली के आम विकास करदे कि पुणी जदि प्रकाश न करवा कार्य आमर ताले निज भीतर दैवतर उपलब्धि करिया केमिति आम तो सब जानूचे बहुत ज्ञानी गुणी सब आम सब होइचे किंतु मो भीतर जो गुणावली गुड़ाक मुझे कार्य प्रकाश न करी तेबे मु केमिति धीरे धीरे मुझे भगवान को प्राप्त भी निज भीतर भगवान को जानी पारिबी से अनुभव केमिति करि पारिबी तेणु आम जीवन सेटा अपूर्ण रही जाउछि आमे जते बेले देखुचे जे शिक्षा जदि गोटे एजुकेशन सेटा हमर खाली जीविका पई उद्दिष्ट या भाबुचे किंतु प्रकृत रे शिक्षा होची जीवन पई उद्दिष्ट 1963 मसिया रे मैसूर महाराणी कॉलेज होती मैसूर महाराणी मैसूर महाराणी ना गोटे कॉलेज होती से भगवान बाबा जो उद्बोधन देते 1963 मसीह सी एक कथाटी कहते जे शिक्षा जीवन पर उद्दिष्ट जीविका नुह एजुकेशन इज फॉर लाइफ नॉट फॉर लिविंग शिक्षा जदि जीविका उद्दिष्ट होता तेरे पशुपक्षी मैंने कौन प्रकार शिक्षा न पाई सत्वे जीविका निर्वाह करुँच ना नहीं से शिक्षा मैंने जीविका निर्वाह कि कर शिक्षा तेणु कौन प्रकार शिक्षा न पाई से जीविका निर्वाह कर जीवन शिक्षा पाखे ना पशुपक्षी पाखे तेणु शिक्षा जीवन पर उद्दिष्ट सर्वप्रथमे आम यही सत्य को हृदयंगम करवा जे मो जीवन हूँ शिक्षाटी दरकार से सत्य से बाबा कहती एजुकेशन एजुकेयर रे परिणत होगा दरकार एजुकेशन मतलब शिक्षाटा एजुकेयर कहले सनातन शिक्षा जोटा मूल्यबोध भित्तिक शिक्षा तेणु यही एजुकेयर परिणत होगा दरकार ये एजुकेयर हूँ सनातन शिक्षा जहाँ कहनी मूल्यबोध शिक्षा मुझे देखते एजुकेशन आ एजुकेयर दुईटा कहूँ भल कि बुझी मुद्रार दुईटी पार्श्व आम देखीचे गोटे पार्श्व वन लिखाई तो टंकिका मुद्रा कौन तार गोटे नंबर थी 2 हेल्ले 2 लिखाई 1 हेल्ले 1 मुद्रा थी पछपटे आर पटे कौन थी अशोक स्तंभ थी तेणु दीटा जाक रही कौन हम मुद्रा को मुद्रा बोली आम कहवा नथिबा गोटे मुद्रा बोली कहीं ग्रहण करेनि सेमिति आमर यही शिक्षा रही जागतिक शिक्षा भौतिक शिक्षा रहा सहित सनातन शिक्षा रहिले मनुष्य ही पूर्ण हेब तेणु शिक्षा सहित सनातन शिक्षा उभय दरकार जोटा कहते पाठ सहित साठ साठ हूँ मानविक मूल्यबोध तेणु पाठ सहित साठ न रही मानव जीवन पूर्ण हेब नहीं तेणु आज जो सिक्युलर एजुकेशन जोटा धर्म निरपेक्ष जो शिक्षा ता सहित आध्यात्मवाद जो स्पिरिचुआलिटी जदि सम्मिश्रण हो पार तेज छात्रर संपूर्ण दक्षतार प्रतिपादन सहित अंतर्निहित जो दैवतर उन्मीलन हेब तेणु ये सत्यसाई शिक्षा जीवन व्यापी रूपांतरण शिक्षा खाली ट्रांसफॉर्मेशन आम केमिति आगुरी केमिति मु गुरु एटा जान नी मोर चलनी केमिति जानला पर मोर चलनी केमिति परिवर्तन होइछि व्यक्ति निजे परिवर्तन हम परिवार आ समाज धीरे धीरे परिवर्तन हो चलो से गोटे जड़े व्यक्ति यदि परिवर्तन है से क्या देखनी ये कहीं होनी से कहीं निजे परिवर्तन आग दरकार निजे हेले परिवार हम तापर समाज उपर प्रभाव पड़ो ताले विश्व में शांति प्रतिष्ठा हेब सत्यसाई शिक्षार दार्शनिक प्राण केन्द्र है ये जो एजुकेयर सनातन शिक्षा भगवान बाबा कहती यह कलिजुगर वेद ये एजुकेयर हूँ कलिजुगर वेद सनातन शिक्षा जो प्राचीन प्रज्ञान सह आधुनिक विज्ञान सम्मिश्रण घटी भगवान सबुबले कॉलेज रे ये दुटाक शिक्षा दे था बहु वर्ष धरी
विदेशी मान शासन रे रही भारतीय आमर जानिछे जे हमर भारत इंग्रज माने भारत को शासन करथिले तेणु ये जो भारतीय संस्कृति बहु पुराण रे अवलुप्त हो जाइथिला हम संस्कृति सब विदेशी मान शासन रे भारत स्वाधीन होबा पूर्वरु स्वामी विवेकानंद भारतीय शिक्षा रे संस्कार आनिबा को चेष्टा करथिले स्वाधीनता पाइबा परे महात्मा गांधी मौलाना अबुल कलाम आजाद विशिष्ट शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कोठरी कमिशन ए दिगरे प्राणपणे चेष्टा करथिले देखा देउछि जे एपर्यंत मध्य इंग्रज सरकार शिक्षा नीति आम भारत में बहु स्थान में अनुसृत होउछि भारतर चिंताशील व्यक्ति माने यह विरुद्ध में स्वर उत्तोलन करुछन्ति भगवान श्री सत्यसाई बाबा शिक्षा नीति आ पद्धति उपरे सी जो गभीर ज्ञान सब रही बाबांकर से बाबद समग्र विश्व बर्तमान सचेतन जातिसंघ तरफरु पृथ्वीर विभिन्न देशरू 600 प्रतिनिधि बाबा पाखक आसी सम्मिलन करी बाबा सिद्धांत को पृथ्वी सारा प्रचलन करने को निर्देशनामा दे सारी से मत अनुसार प्रत्येक शिशु जेहेतु दैवत्व को निज भितर धरी जन्म लाभ करुच्ची ताकू सब पाठ जना सहजरे से यह द्वारा उपकृत हो पार बाहर आहरण कर जो शिक्षाटा से पिला परीक्षा दौची जोड़ा पाठ पढ़ुची स्कूल जो परीक्षा दौची लेखि सारा कौन यहाँ भूली जाए विस्मृत हो जाए किंतु भितर जो विद्याटा जो ताको जो मिलिबा शिक्षाटा जीवन सह अंगांगी भाव जड़ित होइकी रहे मानव जाति को संकट रो उद्धार करिया पई एई शिक्षाटा अति आवश्यक एजुकेशन आपण देखंदो गोटे पेपर पृष्ठा उल्टे देले कोन घटना सब घटुची केमि लोमहर्षणगानी घटना कोन पई से मानविक मूल्यबोधटी जो शिक्षा करता ना से कांड करि नथांदा से क्रोध जर्जरित होई अन्य को हत्या करंतानी से एमती माने भयालु हुंतानी माने ये सब सामना करिया को ए शक्ति आमे हरै बसिलेनी आम भितर जो दैवी शक्ति को आमे हरै देइछे बोली ए सब घटना माने सब घटुची ताले एजुकेशन बा जो शिक्षा कहूचे आ सनातन शिक्षा या भितर जो पार्थक्य अच्छी बहुत महामनीषी भगवान बाबा बहुत कथा कहते मुझे किसी आपण मान जनाऊँगी जोटा कि सनातन शिक्षार मूल्यबोध आपण मन रखु सनातन शिक्षार मूल्यबोध शिक्षा रही किंतु ए एजुकेशन भी दरकार किंतु जानिया पड़ो जे एजुकेशन टा आमको कौन कर आमको टिके शिक्षित व्यक्ति कर किंतु जदि एजुकेट नथिबो आमे अशिक्षित भाव गणाबा ताले ये जो एजुकेशन हम पाउचे सेटा कौन हुए इनफॉरमेशन हमको दिए माने जहाँ बाहर आम भीतर को आनी था किंतु एजुकेयर जो सनातन शिक्षा से कौन करे इंटर कनेक्शन जहाँ भीतर बाहर को से आने भीतर अच्छे बाहर को से प्रकाश करे जीविका अर्जन पाई योग्य करे किए एजुकेशन किंतु एजुकेयर कौन करे जीवन गठन पाई साहाय्य करे एजुकेशन शिक्षा जोटा साधारण पिला माने पढ़ुछन आमे जहाँ पढ़ुछु पाठ स्कूल मानक हो कि बाहर जो देखिले जहाँ कले जहाँ सब एटा कहूँ पुस्तक रु पुस्तक सहित संपर्कित माने मस्तिष्क रु मस्तिष्क सह हेड टू हेड किंतु ये जो एजुकेयर निज भीतर सहित संपर्क हार्ट टू हार्ट हृदय सहित प्रेमर सहित इता संपर्क रही एजुकेशन रे अज्ञानता रहे किंतु एजुकेयर रे अज्ञान परदा हटि जाए रामकृष्ण परमहंस जानते किसी पाठ पढ़ नथिले किंतु तांको पछरे शास्त्र ज्ञान सब दौड़ुला जेते शास्त्र सब पाठ पढ़ी नथिले किंतु एजुकेयर तांक पाखरे थिला समस्त रोगर महौषधि होची खाली शिक्षा किंतु एजुकेयर सनातन शिक्षा रोग सृष्टि करिया को दिएनी मनीष को सभ्य कराए एजुकेशन किंतु एजुकेयर मनीष को सुसंस्कृत कराए एजुकेशन मनीष को शिक्षित कराए ये किंतु एजुकेयर परम सत्यर संधान दिए एजुकेयर वृक्षर जत्न नेबा भल पाइबा सब शिखाए किंतु एजुकेशन से कौन करे वृक्ष को काटिबा शिखाए एजुकेशन अशिक्षित को शिक्षित कर दे पारे किंतु एजुकेयर अशिक्षित को ज्ञानी कर दे पारे एक कथा पंडित नेहरू कहते एजुकेशन कामना पोषण करे पुनर्जन्म आड़ को घेनी जाए बंधन रे पकाए बंधन रे पकाए तो पुनर्जन्म निश्चित ना किंतु एजुकेयर अमृतत्व प्रदान करे जोटी पुनर्जन्म न थाए माने बंधन मुक्त करे एजुकेशन बहिर्जगत संपर्क ज्ञान बुद्धि को शाणित करे देखिए केते सैटेलाइट जो पठाउछन कौन बुद्धि नहीं केते कौन बाहर घरे को जिन लैपटॉप टू आरंभ कर मोबाइल फोन कौन नहीं
बहिर्जगत संपर्क ज्ञान को से हमको शाणित करुच्ची किंतु एजुकेयर अंतर्दृष्टि को जागृत करेब एजुकेशन जोटा कि नेगेटिव आ कृत्रिम किंतु ये जो एजुकेयर पॉजिटिव जो सकारात्मक चिंता वचन कर्मर एकत्व एजुकेशन जन व्यक्ति को महान करे किंतु एजुकेयर जन व्यक्ति को उत्तम करी गढ़े आपण जानछन्ती महान हेतिला किए रावण श्रेष्ठ हेतिला किंतु कोन हैला अहंकार फाटी पड़ुला महान हेतिला से किंतु रामचंद्र जहाँ पढ़ी से अनुसरण करते से उत्तम गुड गुड माने जन को महान आ जन को गुड या भितर पार्थक्य रही महान करवा उत्तम करी गढ़ा महान हुए एजुकेशन रे जने उत्तम हुए एजुकेयर रे जन को चीप करे सस्ता कर दिए एजुकेशन किंतु जन को चीप करे मुख्य कर दिए शक्ति आ जुक्ति प्रदान करे एजुकेशन किंतु एजुकेयर भक्ति मुक्तिर उच्चतर सोपान को से नहीं जाए एजुकेशन अशांति कलह सृष्टि करे किंतु एजुकेयर आम जदि से शिक्षा मैंने पाइले आम भीतर रहिला ताले शांति प्रतिष्ठा हेबो आ शांति होउजे सबुठु बड़ जिंस वर्ल्ड रे बतन पीस नहीं पीसेस हो जाइए पीस सब पीसेस हो जाइए एभली एमिति बहुत पार्थक्य सब रही किंतु गोटे संतुलित जीवन लाभ करने एजुकेशन आउ एजुकेयर ये दुईटा जाक दरकार आपण सब जानते बुद्धदेव को सी जन्म है जो ज्योतिष राजा को कहला सुदोधन को कहदेले जे आपण पुओ सन्यासी हो से जेमिति जानिले सुदोधन कौन कले पुओ को विराट प्रासाद भितर बंद कर रखिले से सब सुविधा करदे पाठ पढ़िया सुविधा करदे उस भितर रखिले खाଇବା पिबा सब सुविधा जमी पुओ आ बाहर को जीवन कारण पुओ सन्यासी हो चारि कांथ भितर आबद्ध कर रखिले बाहर को बाले सिना पुओ सन्यासी हे ता भितर पुओ छोट रु बड़ है आडंबर पूर्ण जो जीवन भितर सब से बाबा सब जाक सुविधा देदेले युवक अवस्था प्राप्त हो गले बाहागर करदे बाहागर कला पुओटी हो गला राजा भाविले बोधे मो पुओ एबे आउ सांसारिक जिनस बुड़ी जा आउ किए बाहर आउ से सन्यासी बाकू से जीवनी संसार कलानी आउ कौन सन्यासी हम तेणु दिने पठेले जो जे सारथी जे से सारथी संगे पठेले जा टे राज्य बाहर बुली आसबो जी राज्य बाहर को एत वर्ष पर्यटन देखी नथिले घर भीतर आबद्ध होइकी थिले सी जतले बाहर को गले कौन देखिले चारोटी जिनस आपण माने जानिछंती रोगी वृद्ध शव सन्यासी देखी नथिले जीवन रे रोग कौन देखि नथिले रोगी किंती कष्ट पाई देखि नथिले शव कौन जान नथिले के मरिबा देखि नथिले शव आउ कौन सी गोटे कौन कहली वृद्ध बुढ़ा बाड़ी धरिकी चलुची कौन लई जाइए बाड़ी धरी चलुची एक भी देखी नथिले ए तीनटा को देखिए एते व्यथित हो गले सन्यासी देखिले खुशी होगी से बुढ़ा सन्यासी जाऊँगी बहुत आनंद से जानला जे सन्यास जीवनटी बहुत खुशी जीवन भल लगे तेणु राति राति उठिकी से गोटे दिन देखला गोटे दिन बाहर को जाइछन देखला राति उठिकी स्त्री पुओ शोइछंती चलले कौन पाई ना कामना बासन मुक्त करने निजक बंधन मुक्त करने निर्वाण लाभ करने से साधन लगी पड़े सेटा हूँ एजुकेयर आम ये चारोटी कथा नीति दिन देखुचे शव देखुचे वृद्ध देखुचे रोगी देखुचे सन्यास देखुचे आमर कौन एजुकेयर आसूचे ना आम रूपांतरण होउछि आम कौन किसी चेष्टा करछे ना आम यही अवस्था दिने आसब आम टे सावधान हो तस्मात जाग्रत जाग्रत जमा नहीं आम जा श्रीराम लक्ष्मण पाखक कि प्रकार भाई थे देखु समते जानिचे लक्ष्मण संपूर्ण आज्ञावह थे बड़ भाई श्रीराम जो आदेश दौले से कमटी से करुले सेटा ही एजुकेयर आजिकाली भाई मान अवस्था कौन एकत्व भाव नहीं परम अवस्था प्राप्त किंतु करेंगे से संपत्ति विवाद समाधान करने सुप्रीम कोर्ट को जाउछंती माने सुप्रीम स्टेट रो से सुप्रीम कोर्ट को जाउछंती भाई तो आमर से जो वीडियो गुड़िक टे देखेबे भाई टे प्रथम बाबा गोटे आमर मुझे फोटो टे आपन टे स्क्रीन ने शेयर करेंगे टे साईराम कृष्ण भाई आपण अच्छा तो सीठी साईराम कृष्ण भाई
हाँ हाँ करुछंदी भाई हाँ सेटा मु मने नाइ कहया पे प्रथमे टिके भगवान कर से फोटो देखि देंदे तापर तांकर जो मानविक मूल्यबोध शिक्षा ऊपर से जो कहते सेटा टिके मु रखि देथिली से तापर से थर्ड रे जो 4टी 5टी फोटो देइछि सेटा टिके बे देखेबे गोटे गोटे देखै दंतु टिके मु कहूछि आपण माने ताले सुनुथान से शेयर करंतु सेई जो बर्तमान जोटा कहबी साठ विषय आमर जो मानविक मूल्यबोध शिक्षाटी केमती गोटे मूर्ख लोक पाखे रही सेई जो गपर जो कहबी से चित्रटी देखेले आप खुशी लगे तो इंटरेस्टिंग लगे कहला बेलू इंटरेस्ट बढ़िबो तेणु आपण टिके सेई शेयर कले मु आगु को जीवी आ अच्छा आपण माने सब जानिथिबे वैज्ञानिक सीवी रमन को सीवी रमन आ जने आइनस्टाइन एमान सब वैज्ञानिक बोली आपण वैज्ञानिक ना सब जानिथिबे जे एमान सब प्रसिद्ध वैज्ञानिक सब किंतु सेमानक जीवन किंतु हेतला जानिछन पूरा अशांति रे कटिथिला सेमाने शांति पाई नथिले सर आइजैक न्यूटन आ आइनस्टाइन सेमाने आइनस्टाइन तो आधुनिक विज्ञान जनक थिले आइजैक न्यूटन तो बहुत जिनस बाहर करथिले किंतु सेमाने एई जो ज्ञानर न पाइबा फल से शांति रे जीवन कटि नथिला से सफलतार चरम सीमार उपनीत होते कि जीवन शेष भाग में अशांति जीवन कटि न्यूटन कौन करते मानसिक रोगग्रस्त होते उन्मादग्रस्त होकर हस्पिटाल शेष जीवन जाइथिला आइनस्टाइन कौन करते जो आणविक बोमा बाहर करते से आणविक बोमार उद्भावक जानते समस्ते जब द्वितीय विश्वयुद्ध समय से कौन करते जापान जो 2टी सहर हिरोशिमा नागासाकी उपरे से जो आणविक बोमा को निक्षेप कले कौन है सब बोमार जो लोमहर्षणकारी जो दृश्य देखिकी आइनस्टाइन पूरा मर्माहत हेले एते कष्ट लगिला माने खाली अनुताप शेष जीवन कटिला अनुताप पूरा दग्धीभूत हो गले से मानसिक शांति हर बसिले कौन कहले जानछन्ती से कहले मुझे आरंभ यही मूल्यबोध भित्तिक मानवीय मूल्यबोध शिक्षा पाई ताले मुझे माने ये जो देश को ध्वंस करिया भली आणविक बोमा प्रस्तुत कर न थांदी तेणु उभय वैज्ञानिक को देखंतु कि कष्ट सब जीवन कटिथिला भाई सेटा शेयर हे पारनी कि स्क्रीन को न्यूटन कर छाड़ी दिया नहीं आपण दियंतु से जो समते मु तो कहीं देखि पारनी अच्छा हो देखु हाँ बस मु देखिली एबे न्यूटन कर जोटा देखैतिली आपनकर न्यूटन आइनस्टाइन थाउ सेटा मु कहि सालेनी हां सेटा ता पूर्वटा देखांतु एटा आपण टिके जूम करी पछरे पढी देबे हाँ ये तौल को जानतु हाँ आउ नेक्स्ट एटा ना यार ऊपर जो 4टी देइथिली बस या आउटा देखो फोटोटे हाँ एटा थाउ से जो फोटो देखा जो मुंडे की जाऊे लोकटी दामोदर जो लोकटी देखा यहाँ नुह मु कहवाकू से लोकटी जो परिया मुंडे देखा टे हाँ ये लोकटी ना हूँ दामोदर देखुन सी सबुदिन कौन करे घरे 6टी परिवार 6 जन मेंबर रही सबुदिन से कौन करे से परिवा पत्र नहीं बिकवा को जाए बिक्री कले जोटा मिले ताकू जो तार जो लाभ टिक आनिक आसी घर चलाए दामोदर दिने जाऊँगी नेक्स्ट देखा गोटे पिला खूब जोर स्कूटर आसला आ दामोदर को धक्का देदेला आ गोटे अच्छी धक्का देवाटा देखा धक्का देवाटा देखी दिंतु नाई सीटा नहीं आ गोटे रहीगला 4टा देती ना आ गोटे रखी दौन देखो ना पछे रही जाइए हाँ बस देखो ताकू से धक्का दे पिलाटी स्कूटर रे से लोकर कौन है झुड़ी सब जाक पनीपरिया सब खसी पड़ी पिलाटी तरतर कौन कला स्कूटर टाक रखी देकी जाइए सी कहला मौसा मौसा मोर भूल हो गला आ गोटे परीक्षा व्यस्त हो जाऊली तो आम भूल कुटिदेली से लोकटी दामोदर कहला अरे बापा एडे बड़ चौड़ा रास्ता पड़ी तू मत आनी कुटिदेलु से पिलाटी कौन ताकू उठेला पनीपरिया सब थोईदेला से लोकटी कहला हूँ जा जा तो परीक्षा तू जा कि देखु
जो पिला माने घेरी गले से गाँव पिला देखंतु से पिला स्कूटर रे जीव कोन परीक्षा को से बारे आराम रे पळै जाउतिला ए पिला सब गाँव पिला सब अछंती सब मानविक मूल्यबोध विहीन पिला सब से माने सब कोन कल ताको घेरी ता तंटी के धरी पकोछंती कहले ए काडे पळौछु 100 टका बाहर कर से मौसा ने ताकू न देकी तू टंका कोन नेकी छाड़ी कुआडे जाउछु बाहर कर टंका न देकी ताको काई जाउछु बाहर कर टंका 100 टका से कहছে अरे भाई मोर परीक्षा आबु आरंभ होई जो मते टिके छाड़ी दियो ना नाइन तो छड़ा हेबनी पैसा बाहर कर ई दामोदर शुणुला से तार उठी गला खंडिया खाबरा होइकी उठी गला जाकर आर पिला माने तार पर परीक्षा अछि ताकू छाड़ी दियो मु तो पड़ी गली मोर किछि हेइनी ताकू छाड़ी दियो एति कहि छी से पिला माने छाड़ी देले से पिलाटी पळला पिलाडो कोन कले दामोदर को पाटी कले ताको जाछा दाई व्यवहार देखैले अरे बुढ़ा तो भल पई आमे सब करथिलु 100 टका देइथिले तू 50 आमे 50 नै थांतु तू केते मूर्ख कहि पिला माने ताको ताचल करी पळैले दामोदर ता पटरे गला तापन सकाळू देखन जण भद्र व्यक्ति आछंती खोजी खोजी आछंती दामोदर दामोदर ता घर पाखरे पाटी करी डाकिले दामोदर सेठी बसतिला से उठिला कहला आज्ञा नमस्कार आपण किए सी एटू कहले काली कोन किछ अघटन घटिला कि से कहले हाँ गोटे पिला आसी मते एंती गाड़ी रे कुटी दे पळेला मु किंतु किछि मोर एंती किछि हेइनी किंतु से पिलाटी तार परीक्षा थिला तो से तरतरी की पळेला गाड़ीटी नेकिरी से लोक कहले जे मु होची से पिलार बापा आपण को पई से पुओ मते ठिकाना देइथिला ना देइथिला मु खोजी खोजी आसिली आपण केते टंका कोन दरकार कहंतु मु आपन को टंका देबी औषध पत्र पाई काली गाड़ी धक्का पो करथिला दामोदर कहला कोन कथा आज्ञा मु निजे जदी पड़ी जाइथांती से छुआ लोक कोन टिके तरतरी बारथला कोन कुटी देई गला जे मोर तो किछि हेइनी जदि मु ताको छाड़ न थांदी से परीक्षा भी देई पार न थांदा एटा पई आपण खोजी खोजी मते आछंती खंडिया टिके कोन कोटी टिके हेइ जे सुखी जीवनी एटा से बदल कहले अरे तुम पनीपरिया तो नष्ट हो जाइए ना ए पनीपरिया पैसा से पैसा नियो से दामोदर कि हाथ जोड़ी कहला प्रभु भाई आज्ञा मत से जमा दिंतुनि से टंका मुझे जब झुंटी कर पड़ी था मो परिया नष्ट होता मत किए था मु गरीब सत कि पैसा नहीं मत छोट कर दिंतुनि देखु यही जिनसा मन रखु मुझा कहूँ से बाबू ये कहले आपको दे हेनी सी जो गोटे कहले तुम्हें सबुदिन बुली बुलिक बिकुच आज्ञा ना ताले गोटे काम कर तुम्हें गोटे दुकान देकी बसुन से कहला कि कथा आज्ञा मु तो मो पैसा नहीं बुली बुली दुकानदार को पैसा नहीं मुझे बुली बुलिक बिक्री करुच्ची जो टिकक पैसा आसे घर चलुची दुकानदार भी पैसा कौटू आसब से लोक ये कहले जे भद्रवती जन कहले मोर गोटे बढ़िया घर अच्छी सहर में आ गोटे आउट हाउस अच्छी आउट हाउस तुम दुकान टी दियो जाइए देले कौन असुविधा अच्छी से ना आज्ञा हेले पैसा कौटू मुझे आनबी अरे तुमको किसी पैसा देवाक पड़ोनी तुम्हें जाइए दुकान टी दियो यहीटा हूँ तार पुरस्कार देखु गोटे लोकर मानविक मूल्यबोध ताकू केते बाटर पहुंचे दिए साधारण गोटे परिया बिकाली से जाइए दुकान करके बसिला सेठी तेणु ता पाखे जो मानविक मूल्यबोध गुड़िक थिला जो सहनशीलता क्षमा भाव मधुर कथा सरल पणिया निर्लोभता सचोटता मते कहतु यही गुण गुड़िक ता भितर थिला ना बाहर कोठू आनी तेणु एटा से को स्कूल पाठ भी पढ़ ना मानविक मूल्यबोध को शिक्षार मिले निज भितर एटा बाहर तेणु सी को स्कूल कॉलेज में पाठ पढ़ ना अशिक्षित से पूरा किंतु निजर अनुभूति आउ अंतर्दृष्टि से या पाई यहीटा कहते साठ आपड़ ये माँ मैंने कहती छुआ को पाठ ना कि साठ ना यहाँ सब एमती कहती तो यही जो कथा गुड़िक आम सब जानूचे जो भल भल जिनस गुड़ाक आम भितर भी रही आम भी बहुत जगार भी आम सब जेहेतु गुरुंर आश्रित होइचे आम से ये कम करूँ केबे आम करूने आम गोटे आसूचे भितर गोटे भावना जे ना अनु कष्ट देविनी तो यही कहवा उद्देश्य हूँ एजुकेयर ये जो शिक्षाटी जो दामोदर पाई आउ जो एमाने व्यस्त हेले वैज्ञानिक मैंने जे आम जदि शिक्षा पाई था आम एत माने जीवन शांति टाक आम हर न था एजुकेटा हूँ एत माने मुख्य आम एजुकेशन जी बड़ नुह एजुकेटा बड़ तो बाबा कौन कर पुट्टपर्ती केजी रु पीजी पर्यंत आउ छाड़ी गली भाई से जो माँ को जो प्रणाम कर देखिले से
ସେଇଟା ମୁଁ କହିବା ଗୋଟେ ଛାଡ଼ିଗଲି, ମୁଁ କହିଦଉଛି। ସେ ପିଲାଟି ସିନା ବିପଦରୁ କାହିଁ ବଞ୍ଚିଲା ଜାଣିଛନ୍ତି? ସେ ପିଲାଟି ସକାଳୁ ତା ମାଆଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ଯାଇଥିଲା। ଆମେ କେତେ ଲୋକ ମାଆଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛେ କୁହନ୍ତୁ? ଆମର ଜଣେ ବାବାଙ୍କର ଡିଭୋଟି ଜଣେ, ସେ ତାଙ୍କର ଏତେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଏଇ ସବୁ ଶୁଣିକି ଯେ ସେ ଚାହିଁଲା ଯେ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ଏମିତି ପ୍ରଣାମ କରିବେ। ବୁଢା ବୟସ ହେଲେଣି, କିନ୍ତୁ ସେ ଏମିତି ଗୋଟେ ମିଛ କଥା କହିଲେ ମତେ ବାବା ଦର୍ଶନ ଦେଇ କହିଲେ ତୁ ଯାଇକିରି ସବୁଦିନ ମାଆଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କର। ଏଇଆ କହିଲା ଲୋକମାନେ କେହି ଘରେ ଆଉ କିଛି ଭାବିଲେନି ଯେ ଲୋକକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବାକୁ ଏତେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା, ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏମିତି ଆଣିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ଯେ ସେଇ କଥାଟି କହିକି ପ୍ରତିଦିନ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଚାଲିଲେ। କାରଣ ମା କଣ ସେ ଜାଣିଲେ, ଏ ଜୀବନରେ ମାଠୁ ଆଉ ବଡ କେହି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିକି ପିଲାଟି ଯୋଉ ଯାଇଥିଲା, କେଡେ ବଡ ବିପଦରୁ ସେ ବଞ୍ଚିଲା। ମାର ଶକ୍ତି ତାକୁ ରକ୍ଷା କଲା। ଏଇଟା ଥିଲା ଆମର, ଏଇଟା ବାଲ ବିକାଶ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଯେ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ମୁଁ ଆଗକୁ ଯିବି, ଆପଣ ମାନେ ସବୁ ଜାଣିବେ ବାଲ ବିକାଶ କଥା। ତ ଭଗବାନ ବାବା କେଜିରୁ ପିଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପୁଟ୍ଟପତିରେ ମାଗଣା ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। କେବଳ ହଷ୍ଟେଲ ଫି ଯାହା ପିଲାମାନେ ଦେବେ, କେଜିରୁ ପିଜି ପୁରା ମାଗଣା। କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଦିଆଯିବ, ଏବେ ବି ଆମର ଫର୍ମ ସବୁ ବାହାରି ଗଲାଣି। ଯଦି କାହାର ପିଲା ପଢିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଠି ଫର୍ମ ଫିଲଅପ୍ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମ ପିଲା ହେଇଥିବେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ହବ। ଭଗବାନ ତ ଆଗରୁ ସିଲେକ୍ଟ କରୁଥିଲେ, ଏବେ ତାଙ୍କର ସେମାନେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ତାଙ୍କର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ତାଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତାରୁ ପିଲାର ଜାଣିକି ସେ ତାଙ୍କର ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ ନାହିଁ, ସେ ଜଣେଇ ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଯଦି ଫର୍ମ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମେ ସେଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠେଇ ଦେଇପାରିବୁ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ କେଜିରୁ ପିଜି ମାନେ ମାଗଣା ଶିକ୍ଷାଦାନ ଅଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଆମର ସେଟା ରହିଛି। 17ଟି ସତ୍ୟସାଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ରହିଛି, ସେଥିରେ ବି ଚାଲିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର ବି ସେଇ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଏଜୁକେସନ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ଆମର ବି ସେଇଠି ଗେଙ୍ଗୁଟିଆରେ ଗୋଟେ ଅଛି ଆମ ଗାଁ ପାଖରେ, ତ ସିଏ ବି ଚାଲିଛି। ସେଇ ଏଜୁକେସନ ସମସ୍ତେ ମାନବିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଏଜୁକେସନ ଦିଆହଉଛି। ତେଣୁ ଏଥିରେ କଣ ହଉଛି, ପ୍ରଚଳିତ ଶିକ୍ଷା ସହିତ ସନାତନ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି। ଭାଇ ଟାଇମ ହେଲାଣି ନା ଆଗକୁ ଯିବି? ଆଉ 3 ମିନିଟରେ ସାରନ୍ତୁ। ହଉ କହିଦଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମା ଯଶୋଦା କଣ କରନ୍ତି, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦୁଷ୍ଟାମୀକୁ ସଜାଡିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ କଣ କରନ୍ତି, ହାତରେ ଗୋଟେ ଲହୁଣୀ ମେଞ୍ଚେ ଧରିବେ, ଆଉ ଗୋଟେ ହାତରେ ଗୋଟେ ବାଟେ ଧରିଥିବେ। କୃଷ୍ଣ କଣ କରନ୍ତି, ଲହୁଣୀକି ଦେଖିକିରି ଆକର୍ଷିତ ହେଇକି ଆସିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବାଡିଏ ଥୋଇ ଦିଅନ୍ତି, କାରଣ ଦୁଷ୍ଟାମୀ ସେ କାମ କରିଥିବେ। ସେମିତି ବାବା କଣ କରନ୍ତି, ଠିକ ସେଇ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିଥାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ହାତରେ ସାଂସାରିକ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ହାତରେ ସେ ରଖିଥାନ୍ତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶିକ୍ଷା। ଯୋଉମାନେ ଶିକ୍ଷା ଆଶାରେ ସବୁ ଆସିଥାନ୍ତି ପୁଟ୍ଟପର୍ତ୍ତିକୁ, ଏଇ ଦୁଇଟି ଯାକ ଶିକ୍ଷା ଏମିତି ସେମାନେ ପାଆନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ପିଲା ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନୀ ପାଲଟି ଯାଏ, ତାର ଆଚରଣ ବି ଶୁଦ୍ଧ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିନି, ସିଭି ରମଣ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ। ସିଭି ରମଣ ଯୋଉ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସିଭି ରମଣ, ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ସାରା ଭାରତରେ ସେ ପରିଚିତ। ସିଏ ବି ଥରେ କଣ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଦରକାର ହଉଥିଲା, ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ସେ ବିଜ୍ଞାନ ସଂସ୍ଥାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଥିଲେ, ସେ ଚାହିଁଥିଲେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଡାକି କାହାକୁ ଚାକିରି ଦେବେ। ଗୋଟେ ପିଲା ଆସିଲା, ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଗଲା, ସେ ଦୁଃଖ ମନେ ତାକୁ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା, ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ସେ କିଛି ଦେଇପାରିଲାନି। ତେଣୁ ସେ ଦୁଃଖରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲା, ମତେ କିଛି ଆସୁନି। ତାକୁ ସେ କହିଲେ ତୁ ତୋର ପ୍ରଶ୍ନ ତ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରୁନି, ତୋ ଚାକିରି ନାହିଁ, ତୁ ପଳା। ସେ ପିଲାଟି କଣ କଲା, ଘରୁ ବାହାରିଗଲା, ଅଫିସରୁ ବାହାରିଗଲା, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ରୁମରୁ ବାହାରି ଯାଇକିରି ସେ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅଫିସ ଅଛି, ଅଫିସ ବାରଣ୍ଡାରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲା। ସିଭି ରମଣ ତାଙ୍କ ରୁମରୁ ବାହାରିକି ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଆସନ୍ତି, ଦେଖିଲେ ପିଲାଟା ଠିଆ ହେଇଛି, ତାକୁ ଗାଳି ଦେଲେ, କହିଲେ ତୁ କଣ ଚାକିରି ପାଇଁ ଆଉ ପାଇବୁ ଯେ ଏଠି ଠିଆ ହେଇଛୁ, ତୁ ଯାଉନୁ, ତତେ କିଛି ମିଳିବନି। ସେ ପିଲାଟି କିନ୍ତୁ ସେଇଠି କହିଲା, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଏଇ ଯୋଉ ଅଫିସଟା କେତେବେଳେ ଖୋଲା ହବ, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଠିଆ ହେଇଛି। କଣ ପାଇଁ ଠିଆ ହେଇଛୁ ନା, ସେମାନେ ଭୁଲ ହିସାବ ଯୋଗୁ ସେମାନେ ମତେ ଯୋଉ ଗସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆଉ ଦୈନିକ ଯୋଉ ଭତ୍ତା ବାବଦରେ 5 ଟଙ୍କା ଅଧିକ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେ 5ଟା ଟଙ୍କା ଫେରେଇ ଦେବାକୁ ମୁଁ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ଫେରେଇ ଦେବି, ମତେ ଅଧିକା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ଆମେ ଅଧିକା ପାଇଲେ ଭାରି ଖୁସି, ଯାହା ହଉ ଦୋକାନୀ ଏୟା କରିଦେଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଫେରେଇ ଯାଉନୁ। ତ ସେଇଠି ସେ କଣ କରିଛି, ସେ ସେଇ 5 ଟଙ୍କା ଯୋଉ ଫେରେଇ ଦେବାକୁ ଠିଆ ହେଇଛି, ତାକୁ ଦେଖିକି ସିଭି ରମଣ ଏତେ ଖୁସି ହେଇଗଲେ, ଚରିତ୍ରବାନ ପିଲାଟି ଦେଖିକିରି, ସେ ତାକୁ ଚାକିରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଥୋଇଦେଲେ। ତେଣୁ ଆମକୁ କଣ ହଉଛି ଯେ, ପିଲାଟି ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମକୁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଭଗବାନ ବାବା ସେଥିପାଇଁ ବାଳ ବିକାଶ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ସବୁ ଅନୁଗୁଳରେ ବି ବାଳ ବିକାଶ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ସବୁ ରହିଛି। ଏଥିରେ ବାଳ ବିକାଶ ଶିକ୍ଷାଟା ପାଇଁ ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। 5ରୁ 17 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଥିରେ ଗ୍ରୁପ 1 ଅଛି, ଗ୍ରୁପ 2 ଅଛି, ଗ୍ରୁପ 3 ଅଛି, ଗ୍ରୁପ 4 ବି ଅଛି। ଏଇ ପିଲା 17 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ମାନବିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଶିକ୍ଷା ପାଇବ। ସେଥିରେ କିନ୍ତୁ ପିତାମାତା ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ ନ କରିବେ, ସେ ପିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ଏଗୁଡା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବନି। ପିଲା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଶିଖିବ, ଘରେ ଗଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର ସେ ପାଉଛି। ତେଣୁ ଏଥିରେ ସବୁ ଶ୍ଲୋକ ଚାଣ୍ଟିଂ, ଯେତେ ସବୁ ଷ୍ଟୋରି ଟେଲିଂ, ବିଭିନ୍ନ ଟେକ୍ନିକ ସବୁ ଗୁରୁ ମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିକିରି ପିଲାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାନ୍ତି।
ତାଙ୍କୁ ଖେଳ କରାନ୍ତି ଷ୍ଟୋରି ମାନେ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଭିତ୍ତିକ ଖେଳ ଏଇ ଖେଳ ନୁହଁ ମାଡ଼ଗୋଳ ଧସ୍ତା ଧସ୍ତି ସେମିତି ଖେଳ ନୁହଁ ଶ୍ଲୋକ ସ୍ତୋତ୍ର ଚାଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଶିଖାନ୍ତି ଷ୍ଟୋରି ଟେଲିଂ ଭିତରେ ମୂଲ୍ୟବୋଧଟି ଶିଖେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ପିଲା ନିଜ ଭିତରକୁ ସେ ନବ ସେଇଭଳିଆ ଭୁଲ କରିବନି ଆଉ ସାଇଲେଣ୍ଟ ସିଟିଂ ମାନେ ନିରବ ଧ୍ୟାନ ଶିଖାନ୍ତି ଏମିତି 5ଟା ଟେକ୍ନିକ ଅଛି ତ ସେଠି ହଉଛି ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଟୁ नो ଦି ଚାଇଲ୍ଡ ଟଚ୍ ଦି ଚାଇଲ୍ଡ ବିଲ୍ଡ ଦ ଚାଇଲ୍ଡ ଏଇଟା ହଉଛି ବାଳ ବିକାଶର ଶିକ୍ଷା ତେଣୁ ଆପଣ ଏଇଟା ହଉଛି ମଣିଷ ତିଆରି କାରଖାନା ଏଥିରେ ପିଲାମାନେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବାଳ ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ର ମାନ ଆମର ରହିଛି କୌଣସି ଗୁରୁ ମାନେ ମଧ୍ୟ ବିପଦରେ ଯେତେବେଳେ ପଡୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବି ରକ୍ଷା କରିବାର ଗୋଟେ ରହିଛି ମତେ ତ ଭାଇ ଅନୁଭୂତି କଥା କହିଥିଲେ ମୋର ସମୟ ନାହିଁ ଆପଣ 3 ମିନିଟ୍ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବହୁତ ଜୋରେ ଦୌଡୁଛି ଏ 3 ମିନିଟରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ମୋର ଅନୁଭୂତି କହୁଛି ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ବାଳ ବିକାଶ କ୍ଲାସ ମୋ ଘରେ ମୁଁ କରେ ସେଇଠି ଭଗବାନ ଗୋଟେ ଆସ୍ଥାନ ରଖାଯାଏ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନ ବସିବେ ଗୋଟେ ଚୌକି ରଖାଯାଏ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପାଣି ଗ୍ଲାସଟେ ଥୁଆଯାଏ ମୁଁ ଆଜିକି ଏଇ ଘରଟା ଭିତରେ 15 ବର୍ଷ କାଳ ସେଇ ଯୋଉ ତାଙ୍କ ଆସ୍ଥାନ ପାଖରେ ପାଣି ଗ୍ଲାସଟି ରଖୁଛି ଦିନେ ଏଇ ନିକଟରେ ଆର ବର୍ଷ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ପାଣି ଗ୍ଲାସଟା ଯାହା ସବୁଦିନ ରଖୁଛି ଏ ବାବା ପ୍ରକୃତରେ ବସିକି ଶୁଣୁଛନ୍ତି କି ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ କେଜାଣି ମୁଁ ଖାଲି ପାଣି ଡେଲି ରଖି ଚାଲିଛି ଏଇଆ ଭାବିଛି ସେ ପାଣି ଯାକ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ପିଇଦିଏ ମୁଁ ତାକୁ ଏବେ ପକାଇନି କାରଣ ଭଗବାନ ପିଇଛନ୍ତି ଯାଇକି ପିଇଦିଏ କିନ୍ତୁ ସେଦିନର ଯୋଉ କଥାଟା ସାଙ୍ଗରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏତେ ଟଚ୍ କରିଛି ଭଗବାନ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ପାଣିଟାରେ ଏମିତି ଭାବରେ ବାସ୍ନା କରିଦେଲେ ଯେ ମୁଁ ସେ ବିଭୂତି ବାସ୍ନାରେ ସେ ପାଣିକୁ ଯେତେବେଳେ ଖାଉଥିବି ବାରମ୍ବାର ପିଉଛି ବିଭୂତିର ବାସ୍ନା 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 ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଜଣେ ଗୁରୁ ଥିଲେ ସତ୍ୟଭାମା କଟକର ନିମାପଡା ସେ ସତ୍ୟଭାମା ତାଙ୍କ ନାଁ ତାଙ୍କ ବାପା ଅସୁସ୍ଥ ହେଇକି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପଡିଥିଲେ ରବିବାର ଏଇଟା ତ ରବିବାର ଦିନ କ୍ଲାସ ହୁଏ ଘଣ୍ଟେ 15 ମିନିଟ୍ କ୍ଲାସ ସିଏ କଣ କରିଛନ୍ତି ଚିନ୍ତାରେ ପଡିଛନ୍ତି କଣ କରିବି ପିଲା ଆସିକି ବସିଯିବନି ବାଳ ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ରରେ ମୁଁ ତ ଯାଇପାରୁନି ମୋ ବାପା ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଛନ୍ତି ଏହା ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସେ ଫେରିକି ଆସିକି ବାଳ ବିକାଶ କ୍ଲାସକୁ ଆସନ୍ତି ଦେଖିଲେ ପିଲାମାନେ ଖୁସି ଆରେ କଣ ଖୁସି ତୁମେ କେମିତି କ୍ଲାସ କଲ ନା ଆପଣ ପରେ ଆସି କ୍ଲାସ କରିକି ଗଲେ ସିଏ ତ ଡାକ୍ତରଖାନା ଥିଲେ ସେ କହିଲେ ମୁଁ କେତେବେଳେ କ୍ଲାସ କଲି ନା ଆପଣ ତ ନାଲ ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିକି ଏମିତି ଆସିଥିଲେ କ୍ଲାସ କରିକି ଗଲେ ସେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଭଗବାନ ବାବା ସେ କ୍ଲାସଟି କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି ଏମିତି ଅନେକ ମିରାକିଲ ଅଛି ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଭାବୁଛି ଏଇଠି ଶେଷ କରିବି ଯେ ମ୍ୟାଡାମ ଗୋଟେ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ଆମର ସୁନ୍ଦର ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯୋଉଟା କି ମୂଲ୍ୟବୋଧର ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ଆମ ଦେଶ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଶାନ୍ତି ପାଇବ ଆମର ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବିବେକଯୁକ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ନୂତନ ପିଢି ମଧ୍ୟ ଗଢା ହବ ତେଣୁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ସରଳ ନୀତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଯାପନ କରି ଆମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପଥର ଯାତ୍ରୀ ହବା ଯୋଉଟା କି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ହବା ଏତିକି କହୁଛି ସାଇରାମ ଅଜସ୍ର ଧନ୍ୟବାଦ ମହାଶୟା ଶିକ୍ଷାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଚରିତ୍ର ଗଠନ କରିବା ତାହା ସହିତ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟ ସାଇଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଥିବା ବହୁ ଅମୂଲ୍ୟ ବାଣୀକୁ ଅତି ସରସ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପରିବେଷଣ କରିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଲୋକ ସଂସଦ ତରଫରୁ ଅଜସ୍ର ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛୁ ଏହାପରେ ମୁଁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି ଆମ ଲୋକ ସଂସଦର ସମ୍ପାଦକ ତଥା ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶିକ୍ଷାବିତ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ସଭାପତିତ୍ୱ ଅଭିଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ସମତିକ୍ରାନ୍ତ ଶ୍ରୀମତୀ ଶତପଥୀ ଆଜି ଅନେକ କଥା ଆମକୁ ଶୁଣେଇଛନ୍ତି ଯାହା ଆମର ସନାତନ ଧର୍ମର ମୂଳ କଥା ବେଦ ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ସଠିକ ଉଚ୍ଚାରଣ ଏଇ ଦୁଇଟି ଆମକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରଖିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା ଅଛି ପ୍ରେମ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଚରିତ୍ର ନିର୍ମାଣ ଆଉ ଦୈବୀ ଶକ୍ତି ଜାଗରଣ ଏ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି କରିବା ଉଚିତ ସାଧାରଣ ଶିକ୍ଷା ମୁଣ୍ଡରୁ ମୁଣ୍ଡକୁ ଯାଏ କିନ୍ତୁ ନୈତିକ ଶିକ୍ଷା ହୃଦୟକୁ ଯାଏ ଏବଂ ନ୍ୟୁଟନ ଓ ଆଇନଷ୍ଟାଇନଙ୍କର ଦୁଃଖ ବିଜ୍ଞାନରେ ବୁଡି ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ବିଷୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ସେ କିପରି ଶାନ୍ତି ହରେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସାଧାରଣ ଦାମୋଦର ସେ କିପରି ପରିବା ବେପାରୀ ହୋଇ ଏଇ ନିଜର ଅନୁଭୂତି ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଷାଠ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରି ନିଜର ନିର୍ଲୋଭ ଏବଂ ସାଧୁତା ଗୁଣକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ପୁନଶ୍ଚ ପ୍ରତିଦିନ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା କିପରି ଆମେ କ୍ଲେଶରୁ ରକ୍ଷା ପାଉଛନ୍ତି ତାର ଏକ ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ସେହିପରି କେଜିରୁ ପିଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣା ଶିକ୍ଷାଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି କେବଳ ହଷ୍ଟେଲ ପଇସା ଦେଇ ଗୋଟିଏ ପିଲା ପାଠ ପଢି ପାରିବ ଏବଂ ଏହି ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ସେ ଆହରଣ କରି ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି କରିବ ଏବଂ ଦେଶର ଉନ୍ନତି କରିପାରିବ ସାଂସାରିକ ଶିକ୍ଷା ସହିତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶିକ୍ଷା ଏଠାରେ ଦିଆଯାଏ ବାଳ ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏହାର ସଫଳ ରୂପାୟନ କରାଯାଉଛି ଏହିପରି ଅନେକ ତଥ୍ୟ ରଖିଥିବାରୁ ଶ୍ରୀମତୀ ଶତପଥୀଙ୍କୁ ସଂସଦ ତରଫରୁ ଏବଂ ଆମ ଜିଲ୍ଲା ତରଫରୁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଆଯାଉଛି
ଏବଂ ଏବେ ମୋ ବକ୍ତବ୍ୟ ଏଇଠି ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପାଇଁ ବିଭୂତି ବାବୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିବାକୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଅଧ୍ୟାପକ ନରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ମହୋଦୟଙ୍କୁ। ନରେଶ ସାର୍। ନରେଶ ସାର୍। ଶୁଭୁଛି ବିଭୂତି ଭାଇ? ହଁ ହଁ ଶୁଭୁଛି ଆଜ୍ଞା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ବିବେକାନନ୍ଦ ଲୋକ ସଂସଦ ଅନୁଗୁଳ ଶାଖା ତରଫରୁ ଆଜିର ପ୍ରବକ୍ତା ମ୍ୟାଡାମ ମୃଣାଳିନୀ ଶତପଥୀ ମହୋଦୟା ଏବଂ ଆଜିର ସଭାପତି କରୁଥିବା ସଂସଦର ସମ୍ପାଦକ ଶିକ୍ଷାବିତ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସାର୍ ଏବଂ ସଂଯୋଜକ ବିଭୂତି ବାବୁ ଏବଂ ସଂସଦରେ ଯୋଡି ହେଇ ରହିଥିବା ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟବୃନ୍ଦ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଗ ନେଇ ଏ ଅମୂଲ୍ୟ ବାଣୀକୁ ଶ୍ରବଣ କରୁଥିବା ସାଧୁ ଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତ ଗୁଣୀଜନ ବୃନ୍ଦ, ଯଦିଓ ସତ୍ୟସାଇ ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ ଆଜି ଯୋଉ ଅଭିଭାଷଣଟି ଶୁଣିଲେ ଅନେକ ଗୁଡିଏ ସାରଗର୍ଭକ କଥା, ଯାହା ଏଜୁକେସନ ଏବଂ ଏଜୁକେୟାର, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଏବଂ ସାଧୁତା ସଚ୍ଚୋଟତା ଏସବୁ ତାଠାରୁ ଆହୁରି ଉନ୍ନତ ମାନର ଶିକ୍ଷାକୁ ଦିଗଦର୍ଶନ ଦିଏ। ତେଣୁ ଆଜିର ବକ୍ତା ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ବିବେକାନନ୍ଦ ଲୋକ ସଂସଦ ତରଫରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ମୁଁ ନରେଶ ମହାନ୍ତି, ନମସ୍କାର। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଶେଷରେ ମୁଁ ଶାନ୍ତି ପାଠ କରୁଛି। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣି ପଶ୍ୟନ୍ତୁ, ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖ ଭାଗ ଭବେତ୍। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ। ସର୍ବଶେଷରେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସଭାପତି ମହୋଦୟଙ୍କୁ ସଭା ସାଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ। ଆଜିର ସଭା ସମାପ୍ତ ହେଲା। ମୁଁ ଟିକେ କହିଦଉଛି ଯେ ଯୋଉଟା କଣ ପଠେଇଥିଲି ଭାଇ ଟିକେ ପଢିଦେବେ, ସେଗୁଡା ଟିକେ ଦେଖିକିରି ଯେ